Ini enggak usah tadi. Apa? Ini mau. Ini jangan malang, leh. 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 Kita berada long live, kita long live, kita bermalang live, kita bermalang live, kita long live, kita long live. Sir, Dr. Bata lagi hamai. Sini sir, NC Dewan Mana. Why the night of the base? Dr. yang pakal lagi. Dr. yang pakal lagi hamai. Apa ni pore? Sisa long leg, IWT long leg, UWT long leg, Enterman long leg. Ini bisa dia macam kabar kuat jam sugo. Ini siapa yang macam kabar kuat jam sugo. Tiba-tiba macam kabar kuat jam sugo. Siapa bisa dia macam nabi ini kabar kuat jam sugo. Enterman long leg, IWT long leg. Sini tongkai tiba leg. Sini jatah tiba leg. Sini tongkai tiba leg. Jang sangat tiba leg. IPFT long leg. IPFT long leg. Sistem biji dia awak kali IPFT pada jeng kabar kuat lam sugo. Sistem biji dia kali IPFT pada jeng kabar kuat biji pada jeng kabar kuat lam sugo. Sini parti IPFT Korbuk Division Boy Kobukjak Kaisa Lamsok ni Panda ini orang Korbuk multipurpose auditorium unggu tunggu omo untuk pakai ital September ni bisingo joton selai kebang borok ini orang Sini parti IPFT o hayai যোগদান খাইপেকা জন খাইপেকা IPFT ni আদর্শ IPFT ni দাবি আবনো আগামী দিন ত্রিপুরাল্যান্ড আবন্তি জুমাই বাক্সা আন্দোলন খাইনানি বাগै বরক সময় তাঙ্গै তিনি বানা IPFT ni কর্মকর্তা বানা রংফাইকা বিভিন্ন গাঁওসভাनि মুহুত অরব বসে ফ্যামিলি খা 236 ফ্যামিলি 236 ফ্যামিলি নেই 554 ভোটার তিনি অরব জমায় দঙ্গই তাবুনো जों बावनो खाबाय खोबगाय अनुष्ठानबो लामसखा महाय जयनिं प्रग्राम इ सेप्टेम्बर मासो जतन खालाम मतिने करबोगं दंगो प्रतिदिन सारा त्रिपुरानि जागा जागानो जयनिं प्रग्राम चलिबो फैयाबा तेरेमो प्रग्राम खाय जतन गथरुम खाहैनो जों रंनाखा जों जे फाइनेलावनो खाबाय खोबाय तेवसा जों लामसखौ जेरै खांखौ खाजाव जों बावनो जौई आगामी दिन जों यापिनि बाक्सा खायै आन्दोलन खायनाय एवं जे एडिसिनि एवं त्रिपुरा सरकारनि मानथाय सप्ताय आवबो जों जतन बागलाय सौलेखायनो जों आबो जतन मानथाय थोगि जों खायनाय आबो दिनैनि महलखौ जों हामबाय आंनि बुंखे फल त्रिपुरा आं CPIM लिबारेशन पार्टी दंमोन हाइपनो जेटा रेजिस्टार पार्टी जे 12 বছর যে रेजिस्टार पार्टी नेशनल पार्टी जरा दंमोन
अब निजेनि जेटा तंगमानि जे सिनि हानि जेटा कक साइमिया ओ कारणे आं दिनै आइपिएफटि बेनाराव फायै सिनि मानथाय सिनि जे त्रिपुरा सरनि मानथाय अबना आं जे आइपिएफटि बाय जुथुबाबे सिराव खौइ सालायनि बागै जों फादुलायनाय हनै आं सिपिएमएल लिबारेसननि याकारै आं दिनै आइपिएफटिआव दिनै जयेन रोखा ताई एनसि सारावबो दङ दिनै मंगल सारावबो दङ बरंबाय जतबाय जों बाक्सा गायै सामं तामंनाय होनै आं दिनै आइपिएफटिआव जयेन रोखा दिनै सालाव फैलाव ससियेल मिडियानि हामबाय दैबो त्रिपुराबासि जतन हामबाय ताकते बुक सावनो फैलाव आनि सिनिमुं आनि बुमुं अमित त्रिपुरा आं सिगाङो जे बिजेपि पार्टियाव दंफ्रो बरगि दुगान शक्ति केन्द्रनि आं सेक्रेटारि दंमोने दैबो युथनि मेम्बार दंमोने तामनि बागै आं दिनै आसो सामुं घटना याकारै मा फायगा हिमाने जब त्रिपुराबासिनो आं कक खायसा गोसाना मसंगो जों जे नेशनल पार्टी खालायथों हायफानो जब पार्टीनो आं हामया होनिया जब पार्टीनो गाहाम हायफानो अ पार्टीनि बिसिङाव सिने गाहामखौ होनमानि हिंके सिनि आइपिएफटि खायसा सिनि मानथाय सिनि सुखथाय सिनि लांमानि सिनि थिनांनि सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन बागै सामखायनायनि बागै दिनै आङो दिनै भारतीय जनता पार्टी ना दिनै याकारै दिनै आङो आइपिएफटि सिनि त्रिपुरा ल्यान्डनि बागै दिनै हानि बागै दिनै दफानि बागै दिनै आं दिनै खावा प्रतिशोध नावै दिनै आं जत ताकते बुकुक संना आं अ त्रिपुरा एलाका बासिनो बे एलाका बासिनो जत दिनै बुसका सिने एडिसि संमारो सिने आइपिएफटि सिने बुसका सिने आइपिएफटि न गाहाम खले भोट दोइनाय बिफोर बिटके भोट दोइनाय जों पास खलायै सिने थिनांनि जातिनो जों पहल खलाय दिसानानि बागै आं जत आनि खाजानि रांसानि ताकते बुकुक संना आं आनि खाबाय खुबाय अ कक्तेस्थानि आं निरम आपने संना आं कासारो अ कक्तेस्थानि आनि कमनरम थाका आइपिएफटि लंग लिव त्रिपुरा लंग लिव दाइटिनो माननाय एनसि देवमा लंग लिव खामनो आंनि बुंफोरमा आं महिला मोर्चा प्रेसिडेन्ट दंमोन बिजेपिनि आं बिजेपि पार्टी नाम हामजागियानो आं दिनै त्रिपुरा दफानो हामजागै त्रिपुरा दफाव आं सामदाङै थाबाय होननानै आं दिनै एनसि सारसंबाय नंगौ सारसंबाय आं सामदाङै थांनाय दा बिभिन्न बर' सामदां थांनानै आं जागा दुर्गां खायदों पदलक्ष्मी देवबर्मा महिला मोर्चानि मण्डलनि महम्मद 25 বছর সিবিএম খেলাইছি সিবিএম তখন হামদি আইপিএফটি জয়েন রিফাই আগে ও বাবা 15 বছর যে চেয়ারম্যান খেলা নিবাই সাজাগে ওই তামানা আইপিএফটি হামদাই ফেলা মানে আর করোনা के बृहत् सदन जमातिया para hingke जगतमणि para angkaisa BJP wo jobot morsani bangai esa insaso tomani angkurano nahari nei mukhan sobia sini Tripura ni bangai anghanan kurano yakarei ang sini Tripura no nayei sini taku buku rubah ke tong sabai ke zakano nayei angu lamana hanya ni bangai ang BJP no yakarei IPF wala asun nan ko আজকে আমরা মাল্টি পারপাস আজকে 19শে সেপ্টেম্বর আমরা আইপিএফটি করবুক ডিভিশনের মাধ্যমে এই করবুকের মাল্টিপারপাস হলে একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম আয়োজন করেছি আয়োজন করতে বাধ্য হয়েছি কেননা এই করবুক বা এই এলাকার নিকটবর্তী যে সমস্ত এলাকা থেকে অনেকদিন আগে থেকেই আমাদের ভাই বোনেরা যারা অন্যান্য রাজনৈতিক দলে ছিলেন তারা আমাদের দলে অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে যোগদানের জন্য তারিখ চাইছিলেন সেই জন্যই আজকে 19শে সেপ্টেম্বর
আমরা অনেকটা বাধ্যবাধকতার কারণেই এই করোনা ভাইরাস এপিডেমিক সত্ত্বেও আমরা এই প্রোগ্রামটা আজকে এই অডিটোরিয়ামে কর্মকেন্দ্রে করেছি। যদিও অধিকাংশ এখানকার যারা উপস্থিত এখানে আছেন সবারই মাস্ক রয়েছে, মাস্ক পরছেন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্স যতদূর সম্ভব আমরা পালন করি এই প্রোগ্রামটা করছি। যাই হোক, এটা আমাদের কাছে খুবই গৌরবের এবং গর্বের যে ইদানিংকালে আমাদের পার্টিতে সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা থেকে বিভিন্ন এলাকাতে আমাদের পার্টিতে জয়েনিং প্রোগ্রাম চলছে ধারাবাহিকভাবে প্রায় প্রতিদিন। এর মধ্যে আজকে 19শে সেপ্টেম্বর এটা একটা রেকর্ড। এই রেকর্ডের জন্য এখানে 235 পরিবারের 236 পরিবারের 554 ভোটার আজকে একযোগে আমাদের পার্টিতে বিজেপি, সিপিআইএম ইত্যাদি ত্যাগ করে যোগদান করেছে। আজকে করবুক সাব ডিভিশনে মাল্টিপারপাস হলে যে করোনা ভাইরাসের যে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এবং জয়েনিং সভা যে আইপিএফটি করবুক ডিভিশন কমিটির পক্ষ থেকে যে করা হয়েছে, এটা কি এত গ্যাদারিং দেখে আপনি কি বলবেন? আশা করেছিলেন এত গ্যাদারিং হবে বলে? এটা গ্যাদারিং আরও বেশি হবে এটাই বলেছিলাম। এটুকু আমরা অনুরোধ করেছি হাত জোর করে, যেহেতু করোনা ভাইরাসের এই ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের প্রটোকল মানতে হবে, সেই জন্য যথেষ্ট কম আসুন। এই কমের মধ্যেও আজকে হল চেয়ে পড়ে বাইরেও অনেক থাকতে হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে আইপিএফটির জনপ্রিয়তা এবং তার যে গ্রহণযোগ্যতা অনেক অনেক বেড়ে চলছে। ধন্যবাদ। Today, 19 September 2020, we are now at Korbuk Multipurpose Auditorium, wherein our party organized one joining program, that is the persons, the citizens who have joined to our party IPFT, leaving behind other parties who belong earlier, like CPIM, BJP. So in totality today, 236 families having the 554 voters have joined to our IPFT party with the solidarity to fight together in the democratic manner for achieving our ultimate goal to Holland. Thank you. अवश्य मवन चुकनाय जों आरो हल कुप्लुं बरक खलायनानि टारगेट या जों आईपीएफटी रो बुसकांनि एडीसी इलेक्शनाव आईपीएफटी रो थांगे आचुकनानि अवश्य जों मानायनाय अवश्य जोंनि चेष्टा मानारकनाय हल बरक कुप्लुं खायो फुलुंनानै आबैया बुसकांनि एडीसी इलेक्शनाव से सोंथाङै मा आचुकनाय जों दिनै फायनाय ताखुकते बुखुक संगि खुगर जों खोनागा अनेक पार्टी खलायगा जातीय दल खलायनिया आईपीएफटी नि नाहारमुं बिनि मूल लक्ष्य उद्देश्य गाहाम जात दफानो मुथांनाय आ जागावा आं अंशीदार ओंनाय हिनिनाय बरक फायमानि दिनै आबोनो सानानि मुचङो आव जों अनेक राजनैतिक थोंजाका जों साइमानो राजतंत्र जुग राजानि शासन बाय चल्यो गणतंत्र जुग जों जनगण गणतंत्रनि अधिकार गणतंत्र बाय चल्यो आबनि बागै दिनै এই গণতন্ত্র যুগ ইলেকশন খাইবা এই গণতন্ত্র যুগ রাজনৈতিক অববাহিনী চলিব যে রাজনৈতিক সগুই মানি নাই বন রাজত্ব নাই ফিয়াবা মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড जों मेजरिटी काया जों त्रिपुरा राज्यनि बुसा जों सावा 184 जन राजा राजतनि वंशधर हाचिनि जों चिनि आसायमानि जागा जों भूमिपुत्र हिनि दाबि खालायो आं सोंनानै बुङो आरो
ha chini hingkai chung Bumiputra hingkai chini thani tamatong chung busuk jorate adhikar mankha chung busuk jorate khamata mankha abono wanchuk nani thangka hingkai chin thani mungcha kare khajani mafate ta kubu kupchong rajnaitik khlaimang rajnaitik bai monak jakha rajnaitik khlainai nijini yakungor wabai cholkha chung nukha chung CPM khlaiai chung niji yakung cholkha chung Congress khlaiai nijini yakung cholkha BJP khlaiai tabu ba amahaino choli tongo khajani mafate ta kubu kupchong chung nukha bole agini slogan উদ্বাস্ত পূর্ণবাসন চাই উদ্বাস্ত রেল অফিস বন্ধ করা চলবে না ভূমিহীনকে ভূমি দাও হিনে যে স্লোগান দি মারো কৃষক তুমি বেনামে জমি দখল করো চাষ করো হিমানো লাঙ্গন যার জমি তার হিনি নাই স্লোগান দি মারো আবো সব স্লোগান দি সিনি বরক স্লোগান ও শুনতে তেবনুখা যে জায়গা ফরেস্ট রাইট নিয়ে যে আইন ফাইমানি নো তাই স্লোগান রিমানি রাজনৈতিক নি চক্র বাই রাজনৈতিক নি হুসকানি বাই তামহিনি রিলাই যাও খা 25 কানি করে অ উপজাতিকে ও 25 কানি করে ভূমি পাত্তা দিতে হবে হিনি নাই যিনি পাহাড় অঞ্চল নি ভরক বিটিক এবং সেলফ হেল্প গ্রুপ নি পর্যন্ত এবং পারা আমচাইনি পর্যন্ত থাঙ্গি নাই যত উইংস নি বড় রক থাংলায়ে আরো স্লোগান দি মানি যত উইংস নিকা আরো চাইয়াং নাই CPM নি হইতে অমহাইকে স্লোগান নি মানি এবং 1G বে বাক্সা কে স্লোগান নি মানি সং নুখা খাজানি মাফাতে তাকো বুকুচং সং তেবনুখা যখন এদিসিও রাজ্য সরকার না ফলো খাই নাই 100% বিস্তার চালু করতে হবে হিনি নাই যখন এদিসিও ইংলাই আপ্রুব চং নুখা চিনে বুকুংবারা কর্মচারী হিংকাই শিক্ষিত সমাজ শুনি গনি জাগো কর্মচারী হিংকাই বুদ্ধিজীবী হিনি গনি জাগো এই বুদ্ধিজীবী রগাপ্রো CPM নি বুদ্ধিজীবী হিনি মানি যাক নাই রক শিক্ষিত হিনি মানি যাক নাই রক বরক বা আপ্রো স্লোগান রইও তামনি রই রাজ্য সরকারকে ফলো করে এডিসি এলাকা ওব 100% বিস্তার চালু মাখাই নাই হিনি নাই বরক স্লোগান রিমানি tangi slogan mari kena transfer no kiri oi nai thapa kai sada kai ning da kai thamung no yang para wo tongo buma bufa tangono tongo bihi busa pori oi bo thangano ধর্মনগর কয়লা শহর সাবরুম খোয়াই তেলামুরা অমহাইকে ট্রান্সফার ngka thapa kai thamung thanai thapa kai thamung thangai choli meya khanai हिनी नाइ सा माहाय के स्लोगान आबो बा नंग निजि रुआब निजिनि याकुनो निजि रुआब तान मा सिखलाय बले बुनि बरक न चाकरि रिना थांकानि गोबां रिदि चिनि बरक न कम रिदि बुनि बरक न प्रमोशन क्षेत्र गोबां रिदि चिनि बरक न कम रिदि हाय के स्लोगान रिमानि क्लासि बले अमाहाय के राजनैतिक चक्र क्लाय नाइ राजनैतिक निजिनि हामनानि जानानि व्यक्ति स्वार्थ लुप्तनि बागिना राजनैतिक खाये चिंताय चुगलिया खाजानि माफाते ताको बुकुचं सुनुखा त्रिपुरा राज्य बमाहायनक आंचलिक दल अनेक टुकरा आंचलिक दल तंगो এই টুকরা আঞ্চলিক দল ব্যক্তি স্বার্থ লুপ্তনি বাগি নাই এবং পটনি লুপ্তনি বাগি নাই এবং ব্যবসা রাজনৈতিক নি বাগি নাই যে আঞ্চলিক দল খেলাই মানে বনব চিহ্নিত খাজানি নাই নর অহল সময় টাঙ্গি থাঙ্গি খাজানি মা ফাতে তাকু বুকুচং অবহাই খেলাই IPF টিও জয়েন দিমানি আং বেলাই তাংথকা নর বতং থজাক খানা অবনো কারই তেইবো খুশিনি খবর তং নংনে অর হয়তোবা তিনি যত জয়েন উংনা তংমানি আসল বড়রক জয়েন উংলিয়া তেবো জয়েন উংনাই থাংনাই মাস নংনে ও ডিভিশন आं साकबाय थां मैडम स्वप्ना ते बाकी किसु लीडर्स रक नंनि डिविजननि लीडर्स रक बाय सरप्राइज विजिट खालायते प्राय 3-4 दिन तंगां खानां यांगो नंनि ओ एलाकानो
অনেক বড় গ্লামখা তিনি লিডার সক সাইমানো যত বড় সাইমি এখন অঙ্গইমানো নমে অজাগাও তিনি যত বড় কটাল ফাইকা অর্থাৎ বড় পার্টি ইয়াকে রইতে কেসব পার্টি চিন আইপিএফটি জয়েন খাইগা অব তুলনামূলক বেলায় কম जों साइमानो 554 भोटार गोबां न हाइफानो मनि साइतेबो गोबां को भोटार फेमिली तिने आईपीएफ तो फाइनानि बागै रेडी उंलाइजाक तंगो नं डिविजनाव नं निथानिवा जस्ट इनफरमेशन रेकलांगै तांका हयतो दिन बालक यावै जॉइन उंगनाय अजागाव जॉइनिंग प्रोग्राम उंगनाय प्राय 10 থেকে 12,000 भोटार एक ही संगे जॉइन खालायनानै बागै प्लान तंगमानि किन्तु जेकुनु कारणे आबो किसा काइसलौइ तंगमानि बागै हयतो तिनि 554 भोटार जों मानका हिनबो बरक नबो बेलायके हामबाय बरक जतनि साइ सिगां जों बायदिनि याप्रि थानजाख्लाय आगो पानि बागै आबन बागैना आं हायना हाय बरक न तेसा खुलुमपिरो আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ অজস্র ধন্যবাদ আজকে যারা আপনারা আমাদের আইপিএফটির বানা হাতে তুলে নিয়েছেন আপনারা বিজেপি পার্টি সিপিএম পার্টি এবং অন্যান্য পার্টি ছেড়ে আমাদের আইপিএফটি পার্টিকে এই মাটি এই জাতি এবং আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার হাতিয়ার হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম হিসাবে দল চুজ করে নিয়েছেন পছন্দ মতো আপনারা আপনাদের মনের মতো পার্টিতে যোগ দিয়েছেন সেই আইপিএফটি পার্টি আপনাদের অন্তর্বরে সাদরে আপনাদের গ্রহণ করে নিয়েছি এই গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমাদের বর্ষিয়ান আমাদের সুপ্রিমো আমাদের প্রেসিডেন্ট নিজেই আপনাদেরকে বরণ করে নিয়েছেন তার জন্য আজকে যারা উপস্থিত আমাদের শীর্ষ নেতৃত্ব এবং যারা আপনারা এইখানে এই অনুষ্ঠানটা সুন্দর করার জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে আসেন আপনাদেরও অসংখ্য ধন্যবাদ जों আমরা যদি কেন হনে প্রশ্ন থেকে কাই তাঙ্গই নরক তিনে চিনে আইপিএফটি পার্টি ও কতাল খায়ই সিপিএম পার্টি বিজেপি পার্টি সিপিআইএলএম তাই আলাদা পার্টি রগিয়া করে জয়েন খাই আপনি উত্তর হঙ্গাঙ্কাই নরক ছাইমানো जों बेबक साइमानो ओ हाताय दफानो এই মাটি এবং এই জাতি এই ত্রিপুরার আদিবাসী ত্রিপুরার ভূমিপুত্রের মাটি আমাদের রক্ষার স্বার্থে একটি রাস্তা আছে সেটা হচ্ছে আইপিএফটির ডিমান্ড ত্রিপুরাল্যান্ড লামা তংসানো তংশু আবহাওয়ায় ত্রিপুরাল্যান্ড বাট কেন ত্রিপুরাল্যান্ড তাঙ্গই ত্রিপুরাল্যান্ড जों যদি প্রশ্ন খাইকে উত্তর কাইছে না ফাইনাই আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আমাদের জাতি আমাদের মাটি রক্ষার প্রশ্নের উত্তরের জন্যই বা রক্ষার জন্যই আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড চাইতে বাধ্য হয়েছি ত্রিপুরাল্যান্ড সান্নানি বাধ্যংখা আমরা জানি আমরা এই মাটির ভূমিপুত্র আমাদের পরিচয় হচ্ছে ত্রিপ্রাসা তিনি সিনিমং ত্রিপ্রাসা ত্রিপ্রাহানি বসা এই মাটির পুত্র ভূমিপুত্র ও হানি বসারকনে অস্তিত্ব পাইতেই জায়গা সবাই যা আপনারা সবাই জানেন আমরা এই ত্রিপুরার আদিবাসী হয়েও আমরা এই ত্রিপুরার ইন্ডিজিনাস পিপল হয়েও বা এই ত্রিপুরার ভূমিপুত্র হয়েও আমাদের অধিকার আমরা ঠিকমতো পাচ্ছি না আমরা আমাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারছি না আমাদের করণীয়গুলোকে আমরা করতে পারছি না আমাদের যে ডিমান্ডগুলো ছিল এবং বর্তমানেও আছে সেটাকে আমরা ফুলফিল করতে পারছি না আমরা নিজের মাটিতেই ভূমিহীন হয়ে রয়েছি নিজনে হাওনা চং হা করে উই টঙ্কা আমরা নিজের মাটিতেই পরবাসী সেই জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছি নিজনে হাওনা চং পরবাসী অর্থাৎ অহানে বসাইয়া অবাহিকে চং বাস খাইনানি বাধ্য উই টঙ্কা আমাদের নিজের মাটিতে আমাদের কথা মতে চলছে না হচ্ছে না
अधिकार मानलिया जों अहानि बसातते चिनि कक नांगया अहानि बसातते आनि कक बाय चलिया अहानि बसातते आं रखाय जागै चंखा अहानि बसातते आनि अधिकार रजागलिया आनि मानथाय शक्ति रजागलिया এই রকমই যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা এই মাটির ভূমিপত্র দাবি করে আমরা কোথায় আছি দাবি এই মাটির ভূমিপত্র বলে আমরা নিজেকে চিহ্নিত করেও আমরা কি পজিশনে আছি আবনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা খাইনানি যারা সবাইকা আনি হাওয়া আনি কক নাংনা নাঙ্গো আনি হাওয়া আংচে শাসন খাইনা নাঙ্গো আনি হাওয়া আং শাসন খাইনানি ক্ষমতা করে आने हवा आने कक बाई शासन खाइजागिया आने हवा आने तीव्र सरक शासन खाइया बुनी फातर ने बरफ खाइचे शासन खाइयो बबो हाय आने हवा आंग तंगई तंग আমার নিজের মাটিতে আমি শাসন করতে পারছি না আমার ইচ্ছা অনুসারে শাসন করার অধিকার আমাকে আর দেওয়া হচ্ছে না আমরা কি আমাদের মাটিতে বলে চিৎকার করে আমরা আমাদের মাটিতে আসি আবার হাইতে প্রশ্ন খাইনা নি জরা সব পাইখা आनी हा हंकाय आनी कक से नांगना नांगनाय चिनी कक से नांगना नांगनाय चिनी तिप्रसा से जतने से शासन कतर्क অর্থাৎ শাসক অংনানি নাংনাই হেবা উংলিয়া আমরা দেখেছি সেই 35 বছরের সিপিএম এর রাজত্ব দেখেছি সেই 35 বছরের কংগ্রেসের রাজত্ব বর্তমানে আইপিএফ এবং বিজেপির সেই কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট আমরা দেখছি এবং আমরা নিজেরাই গভর্নমেন্ট চালাচ্ছি তারপরেও আপনারা জানেন আমরা এই ত্রিপুরার এসটি ত্রিপুরা এসটি মাত্র কয়টা সিট আছে 60টার মধ্যে 20টা সিট আমরা নিজের মাটির ভূমিপুত্র বলে চিহ্নিত করার পরেও দাবি করার পরেও সেই 60টার মধ্যে অর্ধেকও হচ্ছে না আমরা বা অর্ধেকও আমাদের এমএলএ সিট নেই আমরা মাত্র 20টি এমএলএ সিট শুধুমাত্র 20টা এমএলএ সিট आयन नानी फाइने 10 बरक अहानि बसाया तुदिसे बरक खाय 40 जना एमएलए 40टा सीट चिनि खाय 20 जना एमएलए 20टा सीट गणतंत्रनि फर्मुला सावो संख्यागरिष्ठनि कक्षे नांगो मेजॉरिटी पीपल मस्ट बी ग्रांटेड संख्यागरिष्ठेर कथाई ग्राह्य हইবে आबहाय गणतंत्रनि फर्मुला चिनि तिरप्राव जों संख्या लगिष्ठ अंगै थामानि बागै তিনি এমএলএ সংখ্যা এমএলএ সিট ব্যবহার কমি থাকমানি বাগৈ जों তিনি চিন তিরপ্রাও কোনো অধিকার জাগলিয়া ক্ষমতা জাগলিয়া ও তিরপ্রাও 12 जना মন্ত্রী ও তিরপ্রাহন চালকদান বাগৈ জনপ্রতিনিধি নঙ্গই সুপ্রিম পাওয়ার তেই তঙ্গে রক্তঙ্গ আবনি বিসিং এসটি রিজার্ভেশন মাত্র 4 12 जना মন্ত্রী ও হান চালক নাই তংমানি বিসিং 8 जना মন্ত্রী খাই বুনি দফানি বড় ते 4 जना मंत्री खाय चिनी दफानि बरक खाय 8 जना दे बांकुक ना 4 जना 8 जना नि कक गलांगनाय ना 4 जना ऑटोमेटिकली जों जतन साइमानो जे बरक गोबां बनि कक नांगो जे संख्या गोबां बनि कक सेलांगो खाय से 8 जना मंत्री 10 नि कक ना नांसिनाय से 40 जना एमएलए 10 नि कक ना नांसिनाय 20 जना एमएलए तिप्रसानि कक बर नांसिनानिबा अमति खेमांनो चलि उइ थांकांगाय चिनि हानि बागै दफानि बागै हानि बागै दफानि बागै संग्राम खालायनो हानाय वानसुगै दंफानो जों सक्सेस उदेमनो चिनि तिरप्रानि तिरप्रा सरक जदि जतन थानचांगै थांगा रमदि बीजेपी ओ खरक चाफान करिखा सीपीएम ओ करिखा कांग्रेस ओ करिखा जतनो आईपीएफ तेव फैका थानचांको हाइपना जों बसे परसेंट तंग तिरप्रा ओ मात्र 20% ऑफिशियल 2011 31% ठीक न तंगो কিন্তু নন অফিশিয়াল হিসাব সেই 2011 जों 26% सपाइजा ताबुक 2020 पाई 2021 फाइटै 2021 सेन्सास संखागाय जों साइमानानो तिरप्राव एसटी होनजांनाय र जों बुकुंबारा होनजांनाय र बोसोर तंसिगाय 20% से तंखना जों 20% एसटी बा तिप्रसा होनजांनाय र जत थानचां थांबो 100 जना 20 जना से थानचां माने क्लायो गुबुनी बरक नन एसटी रक बरक जत थानचांगै थांगाय बरक 80 जना थानचां माने क्लायो थांगै बरक 80% जों 20% बरक 80% बरक 80 जना जों 20 जना बरक 80 जना दे बांकु ना जों 20 जना दे बांकु कनै सोंगाय बरक बांकुगो के बरक नि कम नांनाय
जों कम थाका तिनी कम नंसिनाय आबन बागै जत बीजेपी जत सीपीएम जत कांग्रेस जों थानचांगै आंदोलन खायफानो तिनी कक तेई नांलिया ओ चिनी कक नांगयानि बागैनो तला खिगलाय तंजाकनाय ओ जे केसेन चिरि खकटानि नांगो आबन बागै जों आईपीएफ ति उंगै चिरि खगो चिन दफानो बानचिरिना नांनाय चिनि हानो बानचिरिना नांनाय टिपालेन सनामना नांनाय ओ हाताय दफानो मथांगानि बागै आं तला दंगै केसेन उंगै तंफानो आं चिरि खकांगै दिल्ली खनातुं आं चिरि खकांगै से भारत न चालक तंनाय खनाकांगै आं रखांनानि बागै चिरि खंनानि बाद दंगो सराय कलै आपसा कलै बनी थानिवा बिनि बुमानि दूध चानानि बागै जुरखाय चानानि कुनु क्षमता करै बिनि बुमा मुचुं खाय चारि वो मुचुं याखाय चारि लिया फेबा चराय अक दे खुजा खुबजाया बुमा साइमेया आबन बागे ओ चराय बाद दंगै बकाबु बुमा हनो ताको बुकु हनो ते गाना गिनि तंगे ओ चराय तांगै काप ओ चराय बनि उपाय नाइतुगो बिनि बहक अक खुय तंमानो प्रकाश खलायो आं अक खुयो आमा ओ आमा नंगानो दूध चार दे आबोनि उपाय कायसन तंगो कापनानि ब काप खांगाय हयतो बुमा बनो दूध अक खुया kana हनै चारि खांगाय ब हामो हयतो बा ओ चराय जैसे कैफानो बुमानि सहानुभूति माननानि बागै कापनानि सारा कोनो लामा क्रৈ बजुर खायना हारे चाइमेया बिनि बुमाबो सामं तांगै तंगो पाइले याङै तंगो बसा अक खुइमानि एक्जेक्ट टाइम न बो साइमेया आबनि बागै अ चराय न माकाबो बिनि दूध चानानि बागै बिन बहक सुबुंनानि बागै जों तिप्रा सरक बो जों न मा चिरि खक्सिनाय जों न मा चिरि खक्सिनाय तिनि हानो रखा खायनानि बागै तिनि दफानो रखा खायनानि बागै तिनि 70% 20% या तेबो तला क्लाइ थांतुं क्लाइ थांपानो जों जसा कैफानो बाद्द जों चिरि खकनानि केन्द्र सरकारनो जों साननानि बागै आबनि बागैनो आईपीएफ तिनि बानाव बुरं थायो तिनि हायसालो आनि जाना मतो आनि डाइरेक्शन एवं आं बाय कन्टेक्ट दं तंगेरो तीनटा जगह कतर जॉइनिंग प्रोग्राम उंगै तंगो तीनटा जगह जॉइनिंग प्रोग्राम कतर तिनि उंगै तंगो से कुमारघाट डिविजन क्लाइजाक चंद्रका आरो प्राय 200 फैमिली फाइनाय आनो रिक्वेस्ट खायगा सार नों जैसे के फनो मा फाइनाय नों यांगो फाइ गोबां मो फिल्म फनलांका आ बररंग ननो फाइनायनि बागै मुचुं जागो आं साका आं करबुगो डिविजन जॉइनिंग प्रोग्राम नि बागै डेट क्लाइजाक आरो आं मा थांकिनाय तिने अक्राकुक सार सह तंगै मा थांकिनाय আজকে এই অনুষ্ঠানে আগত সমস্ত ভাই বোনদেরকে নমস্কার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা আগেও অনেক প্রোগ্রাম করব এবং তার কাছাকাছি এলাকায় প্রোগ্রাম করেছি আজকের এই অনুষ্ঠান সত্যি আমাদের পার্টির পক্ষে একটা গর্বের দিন তিনিও আজকে বড় কবামা फाइल मंजा फैया आगे बोचन करबो प्रोग्राम खाइले क्या गोबाङानो तबो तिनि प्रोग्राम जायखिजाया अन्न मात्रायाव गाहाम खाबाय होनबानो तिनि सीपीएम बीजेपी कांग्रेस याकरी तिने ताको बुहुरो तिने बानारमै तिने दाबी बयलानो हाबजाबै बर' तिने अरब तिने पार्टीव जॉइन खायकिया 236 फैमिली 554 भोटार ताइबो फाइनानि एनै जों साइबांखा फाइटुन जों जनो बर'नो आहायखायनो नांसबनाय
खाने दी दिलालो angkokno kubusi tei koro khaglaka bai himalle tabu sara desho ko nangui kini rajyo ko corona bemar belai khaino jung jalo tikle tongka 살고 부로 뭐로 기만이 있어가 대종을 자 내말 반정만 보 꼬미야코 방의시 동고 아군 바기노 비니오르고 요또 아주 번야이 바사 번야이 까쿠 후로노 아무노 고냐이 जे मानसिया साबधान के मा दंनाय जेरै मास्कआव जों मा थुबनाय सेनिटाइजार आवबो जों बेवहार बाहायनाय खारन थामहिनबा अ बिपद सब मानसिनो सब मानजाया जोंहाबो आगाम सायमानायनि कक गैया সুতরাং আমার বিনীত অনুরোধ আপনারা সাবধানে থাকুন যাতে করোনা ভাইরাস কোভিড-19 এই উপদ্রব থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন প্রতিরোধ করতে পারেন এটা অবশ্যই করুন এই আবেদনটুকু আমি রাজ্য মন্ত্রিসভার সামান্য একজন মন্ত্রী হিসেবে আপনাদেরকে আমি হাত জোর করে এই অনুরোধটুকু রাখছি আমি বেশি কথা বলবো না কারণ আপনারা ক্লান্ত সেই সকাল থেকে এখানে এসেছেন অনেকে ক্ষুধার্ত কাজেই আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে দুইজন কথা বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করতে চেষ্টা করব আর এটা আমরা স্বীকার করি চুনাবো বসি না থা যে 2018 পর্ব CPM सरकारनो मेजेनै IPFT BJP सरकार राज्य चलागमानि ठीक 2.5 বছর काद्रक थानाय 9 तारिख सेप्टेम्बर आबो 2.5 বছর काका तार माने একটা সরকারি বিনি आयु 5 বছর मेथाइ बिदि दंसै তাই 2.5 বছর কাজেই जों नायखा IPFT नायखा सरकारनि क्षमतानि चाबि जों जे मामानि आपनो IPFT तो तब मात्र 2 जन मंत्री 6 जन MLA जों कामखौ आपनो ट्राइबल हामखौनि बागै 19 दफा ट्राइबल हामखौनि बागै आपनो जों सागमातानाय कामाखायनो मूल मकार कातांबा मो जे पार्टी IPFT मुखी हिंदुस्तानी संगठन ना तमिलनि संगठन एकमात्र त्रिपुरानि 19 दफा जनगोष्ठीनि एकमात्र प्लेटफर्म এবং আপনার আশীর্বাদে IPFT সারা ভারতবর্ষ
পুরা সারা ভারতবর্ষ তিনি ছিল তাও লাগিয়েছিনি কেউ সরকার নিয়ে অংশীদার আরও তিনি তাও দুজন মন্ত্রী তুলে বিধানসভাও 21 তারিখও বিধানসভা হ্যাঁ আর বুঝে হাত দङ তাও বুঝে তো রক্ষা ओमफ्राय अरबता आं मन्त्रि हिसाबै हयतोबा সাধারণভাবে মন্ত্রকতা থাকা আমি এটা করে দেবো অমুক করবো করবুকে স্বর্গের কাছাকাছি নিয়ে যাবো আপনি হিনাই তাই দেবা আপনি আমি ককা आं tam tam खायता NC देवमा मेबर कुमार जुमातिया प्राइवेट ने हम प्राइवेट बगे tam tam खायता यार ये बुझो आओ जान को फिर दोन थी बनी नहीं कारण आं को फिर देने बाकी कारण आं नोंगे प्रतिनिधि हिसाबै से मंत्री आं नोंगे प्रतिनिधि हिसाबै से मेबर मंत्री किनी प्रतिनिधि हिसाबै MLA राइट बा आओ कक साकाय कक बांगा tam tam खायदेबा आं हानिमो आ तो ठीक है आ तो आप वो नांगो न जेबो हा आसलका हानो तामा खायके बामफ्रंट सरकार CPM सरकार 25 বছরিয়া এডিসিও 38 বছর এক নাগারিয়া কোনো বড় ক্ষমতা তমলঙ্কা tam খাইকে এডিসি এলাকানি হা ট্রাইবেল লংনো ফরেস্টনি পাট্টা খাস জায়গানি পাট্টা জমি এলনমেন্ট দিনানি কক বিলনি বড় নন ট্রাইবেল লংনোসে এডিসি এলাকাও জায়গা এলনমেন্ট কোনো ক্ষেত্রে এলাকা অন্যায় বেআইনি আবরণ তাবো নরৈতম তাবই সরকার উঠবিতম তাই হাজিব আঙরনি SDM ববলো সারা করব যে বড় লোক পাট্টানি কাগজ বাঞ্জা কিন্তু দিনে জায়গা বড় আবো অনেক সুরিয়াকো অমুক ত্রিপুরা অমুক চাকমা এটা তো তোমার জমি তোমার পাট্টার জায়গা বছরে এটা তোমার জমি এখন মাপতে বলছেন আমরা এই সরকার এই কাজটা আমরা ধরছি কেমনে তুমি জমিয়া তোমার ফরেস্ট পাট্টা আছে কিন্তু জায়গাটা এখনো বুঝে দিতেছে না এই জায়গা বুঝে দেওয়ার কাজটা এখন চলছে এটা বাস্তব করবো তবু তা না আমরা করতেছি এটা আপনারা দেখেন স্যার এই কাজটা আমরা করছি কিনা এই যে আপনার মোহনপুর সাবডিভিশন এইদিকে আপনার গণেশ্বরা সাবডিভিশন এই কাজটা এখন চলছে যে পাট্টার সঙ্গে জমিতে মিলিয়ে দিয়ে এটা তবে আর কত বাকি আছে 23টা ডিভিশন আছে তো আরও 21টা আছে এটা আমরা এই 2021-এর মধ্যে আমরা শেষ তার জন্য সব আমিনের গ্রুপ লাগাই দিচ্ছে আরও 150 জন আমিন কন্ট্রাক্ট হিসাবে এখনই আমিন নিয়ে তাদের সব সাবডিভিশন পাবে কি লিখে ওই জায়গাটা মাপতে দেবে এছাড়া উপায় নাই একইভাবে যারা খাস জায়গা দখল করে আছে তারাও খাস জায়গা অ্যালটমেন্ট দিতে দিব তার জন্য কাজ চলছে এই একটু আগে এখানকার কর্মকে এক্সামিনে করছি তোমার এখানে যত খাস জায়গা বনবস্তি লাগিয়া দরখাস্ত আছে
এই তাড়াতাড়ি ইনকোয়ারি করিয়া শেষ করবো। তুমি চেয়ারম্যান, কমিটির চেয়ারম্যান তুমি রাখতে পারো, স্যার আমি করবো। আরেকটা আছে, ওরা ট্রাইবেল করে জমি আছে, এই জমিতে কিছু আমাদের ভাই বোনেরা দখল করে আছে। ঠিক আছে, তারা তো ট্রাইবেল। আগে তো তুমি কইছো না যে এটা ট্রাইবেল কোথায় জমি, এটা জানে না। আর তারা উপযুক্তভাবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে অন্য জায়গাতে জমি বন্দোবস্ত করে দেবো। আমি তো ঠিক আছে দিলে তো দেবো, আমার কাছে কথা দেয়। ঠিক আছে, আপনারা চিন্তা করার কারণ আমরা আছি, আপনার ভাই তো ছেড়ে মন্ত্রী, ওই চিন্তা এত করার দোকান নেই। আমার কলম আছে, আমরা মন্ত্রী তো, আমি তো কেড়ে নিই না। আমরা যা করবো গভর্নমেন্ট মানতে হবে। IAS, IPS, SDM, DM হোক না, তো তুমি চিন্তা করেন, আমরা